क्रतुर्देवानामृतः अग्निस्तु विश्वस्तमः। ॐ अभिप्रयांसि वाहसा दाश्वामश्नोति मरुतः स्वयं पावकशोचिषः। ॐ परिविश्वानि सुहिताग्नेरश्यामन्महे विप्रासो जातवेदसः। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आमर यही सावित्री अध्ययन वर्गर समस्त प्रिय भाई भणीगण माँकर अपार करुणारू आम समस्त को सावित्रीर महाज्ञान प्रसाद रूप मिलूँ जहाँकर ये लीला सी ताकू तांकर संतान मानंकु जीवकूल को ज्ञापन करुछंती किभली अज्ञान अंधकार जड़ता भितरु आमे क्रमशः चेतनार राज्य को जाउछु किभली भावरे जीवनर तमिश्रा गुड़िक भितरे भार बहुथिबा केवल दायित्व परिश्रम भाग्य ये सबूर जुआड़ी बहुथुवा मनीषटी एक उच्चतर आध्यात्मिक सत्यर हकदार हो पारिबो किभली ताकु से प्राप्त करि पारिबो सेही भली महाज्ञानर महाधारा सावित्री मध्यरे निहित अछि। तेणु सावित्री पढ़िबा सावित्री बुझिबा सावित्री जानिबा ये आम समस्तंक पई विशेष करी पूर्ण जोगर साधक साधिका मानंक पई बहुत अपरिहार्य विषय ही रही। आमे दीर्घ दिन धरी यही चेष्टारे माँकर करुणावशत माँकर कृपावशत आमे रहिछंती एवं निश्चित भावरे से कृपाटी आम समस्त को प्राप्त होछि। गत थर आमे जहाँ पढ़ी थिले ता थिला एपरि जे सावित्रींकर पिला काल जीवनर दुख संपर्क रे तांकर ज्ञान आसी नाही मनर जो ज्ञान प्रज्वलित हेले जड़े जीवन को बुझी पारे जीवन को जानी पारे जीवनर दुख गुड़ी को अनुभव करि पारे पृथ्वीर नियतिटी को जानी पारे जीवन सह पृथ्वीर संपर्कटी को जानी पारे से भली ज्ञान तांकर आसी नथिला। तेणु एपरि हो पारे जे तांकर जे भली जीवनर जो माने परिकर से मन हुंतु प्राण हुंतु शरीर हुंतु से माने पाउना न पाइले जे भली निरानंद भोग करती आउ विरक्त अवसन्न होकि इंद्रियर मसाल से माने जालिया को अनिच्छुक होता किंतु गोटे समय आसे मन प्रज्वलित हो जाए इंद्रिय माने मसाल भली जली उठती सेतेबेले जो मनटी जो अवस्था थाए मस्तिष्कटी चिंता शक्तिटी सेटा परिवर्तित हुए एवं सेतेबेले मनीष दायित्व संपन्न हुआ बुझीपारे जे तार जन्मटी व्यर्थ नुहे से एठाकू किछि साधना करिया पई आसीछि किछि करिवा को आसीछि ता जीवनर किछि उद्देश्य अछि लक्ष्य मध्य रहिछि सेटाकू आमे कहिबा निदरू उठिबा जेतेबेले जने मनीष तार निजर लक्ष्य विषय जानी पारे निज निकट को जीवन बोध आसे गभीर जीवन बोध से कौन करिया को चाहूँची जीवन रे किभली भावरे पृथ्वीर दायित्व नवाक चाहे ये समस्त कथा आपे आपे आसे। परवर्ती धाड़ी गुड़िक 305 नंबर धाड़ी पृष्ठा
आम 9 रु पढ़ुले से कहते बट नाउ सी टायर्ड से वर्तमान सक्रिय हेले स्टायर कहले गोटे किसी चहली जावा तांको भितर किसी गोटे चहली गला नाउ सी टायर्ड से निद तो नुहे बाल्यकालर जो विस्मृति थाए जीवन संपर्क रे जो अवहेलाटी थाए जीवन संपर्क रे बा पृथ्वी संपर्क रे जो जत्सामान्य अज्ञानता थाए सेटा दूर होची एंड हर लाइफ शेयर द कस्मिक लोड तांको जीवन विश्व जीवनर भारटी को बहिबा को लगिला। देखिए छोट बेले घरर दायित्व कहीं भी नियंती समस्त काम है बापा माँ दायित्व नौची आउ से दायित्व भितर से माने आनंद रे तांकर घुरी बुलू था आम चारिकड़े देखिए केवे केवे जड़े पिलार बापा चलीगले कि माँ किसी असुविधा है कि परिवार किसी असुविधा है बेले बेले अति छोट पिला षष्ठ सप्तम श्रेणी में पाठ पढ़ुथ ता जीवन में गोटे दायित्व भी आसी जाए किंतु ये दायित्व तो सेपरी आसी ना ये गोटे स्वाभाविक भाव में जो यौवन आसी जितेबले इंद्रियर मसाल माने जली उठी थे जितेबले मन प्राण तांकर दाबी नहीं आसी सामना को सी हूँ गोटे मुहूर्त जो मुहूर्त में मनीष तार जीवनर दायित्वटी को अनुभव करे जो कथा कवि कहते बट नाउ सी टायर्ड सी सक्रिय हेले हर लाइफ शेयर द कस्मिक लोड विश्व जीवनर गोटे भार अच्छी विश्व जीवनर भारटी को गभीर भाव में बुझे मनीष गोटे समय आसे जो दायित्वटी को अनुभव करे ताकू तार भोक निवारण पाई ताकू किछि काम करिया पड़िबो ता भितर थिबा जो इच्छा गुड़िक अच्छी ताकू परिपूर्ण करिया पई ताकू काम करिया पड़िबो से इच्छाटा जो श्रेणी रही था तेणु से गोटे अर्ज से अनुभव करे गोटे प्रकार आकुति गोटे प्रकार इच्छा ता भितर प्रबल हो उठे जितेबाला से विश्वर भारटी को जीवनर दायित्वटी को नवा को आरंभ करे केमिति से भारटा उठिला केमिति से भार बोहिले ये भार बोले एट दि समन्स ऑफ आवर बॉडी इज वॉइसलेस कॉल कारण जितेबाला आमर बयस बदलुची जड़े 3 वर्ष पिलार जो शरीर गोटे 25 वर्ष बयसर गोटे मनीषर शरीर ठारू अलग कारण छोट पिला माने तांको शरीर संपर्क में आदौ सचेतन न थांती किंतु जितेबाला बयस बढ़े सेतेबाला शरीरर दाबी गुड़िक प्रति और शरीर चाहूथिबा अनेक जिनस प्रति मनुष्य आपे आपे सचेतन हुए इट इज वेरी स्पॉन्टानियस एक्ट ऑफ दिस नेचर तेणु केड़े चमत्कार भाव में कवि कहते केमिति से उठिले केमिति विश्वर भार बहन कले किपरि से सक्रिय हेले ना तांको शरीर निजे निजे ताकू से करे नेला एट दि समन्स ऑफ आवर बॉडी इज वॉइसलेस कॉल तांको शरीरर जो निशब्द डाकरा से शरीर कौन मागे कि मत भोक लगे बोले शरीरटी कि मो प्राणर अनेक दाबी अच्छी आ बहु मते अनेक तृप्ति दरकार अच्छी तो सहीटा कौन शरीर कहे कि आपे आपे ता भितर शरीर भितर जिनसटी घूरी बोले सेटा को श्रीरविंद कहते वॉइसलेस कॉल निशब्द डाकरा जो थे कि वॉइस ना शब्द ना ये निशब्द डाकरा कौटी ना ऑफ हार बॉडी निज शरीर एट दि समन समन गोटे भल शब्द समनटा कौटी हुए कोर्टे हुए समनर जड़े थो सी डाक ए अमुके हाजिर है से तो ये शब्द डाक ये शरीर मनीषटा को निशब्द डाकुची जे बाबू एबे तो जागृत हो एबे तो पृथ्वीर भार नवार समय आसीगला जीवनर दायित्व नवाक समय आसला ये हूँ कथा तेणु जेहेतु पार्थिव नियति भीतर को सावित्री आसी डॉटर्स ऑफ इन्फिनिटी फिर भी तांकू यही प्राकृतिक पर्याय भीतर दे जावाक पड़ो कारण शरीर परिवर्तन तो निश्चय हम एवं मनर परिवर्तन तदनुसार हम आउ प्राणर दाबी गुड़िक से अनुसार बदल कारण छोट पिला माने जो प्राणर दाबी करती से जड़े वयस्क लोकर दाबी सहित सामान नुहे से अलग
ତେଣୁ ଏ କଥା ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ହାର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାର୍ ୱିଙ୍ଗିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍। ଏଇ ଧାଡ଼ିଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳି ଧାଡ଼ି। ହାର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଫାର୍ ୱିଙ୍ଗିଂ ସ୍ପିରିଟ୍। ଫାର୍ ୱିଙ୍ଗିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ମାନେ ୱିଙ୍ଗିଂ, ୱିଙ୍ଗ ମାନେ ଉଡ଼ିବା। ଏଠି ୱିଙ୍ଗିଂଟାକୁ ଭାର୍ବ କରାହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଦୂରକୁ ମାନେ କେଉଁଠିକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ? ପିଲା କାଳରେ ମନଟି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଥାଏ। ଦେଖିବେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ୱାର୍ଲଡ ଭାରି ଫାଣ୍ଟାସି ୱାର୍ଲଡ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ପରିରାଜ୍ୟ। ପରିରାଜ୍ୟଟା ନିକଟସ୍ଥ ନା ଦୂରସ୍ଥ? ଦୂରସ୍ଥ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଟା ଦୂରସ୍ଥ, ତାହେଲେ ପିଲା କାଳରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟି ଦୂର ରାଜ୍ୟକୁ ତାର ଡେଣାରେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡେଣାରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଅଜବ ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମନ ମିଳିଲା ଶରୀରର ଭଏସଲେସ୍ କଲ୍, ଯେ ଜୀବନର ଭାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାର୍ଥିବ ଭାରଟିକୁ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକୁ କସ୍ମିକ୍ ଲୋଡ଼ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବିଶ୍ୱର ବିଧାନ ହିଁ ତାୟା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନର ସେଇ ଭାରଟିକୁ ବୋହିବାକୁ ହେଲେ ସେ ପରିରାଜ୍ୟରେ ରହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେଟାକୁ ବାସ୍ତବ ଜଗତ ସହିତ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଚୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ପରିରାଜ୍ୟକୁ ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ, ଗୋଟେ ଅଲଗା କଳ୍ପନାର ରାଜ୍ୟକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୂର ପକ୍ଷୀ, ଯେଉଁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଆତ୍ମାର ଚଢ଼େଇ, ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଫେରି ଆସିଲା। ଆମେ ଆତ୍ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଚଢ଼େଇ କହିପାରୁଛେ, ଚେତନାକୁ ଚଢ଼େଇ କହିପାରୁଛେ। କେତେ ଗଳ୍ପ, କେତେ ଜଣାଣ, କେତେ ଭକ୍ତି ଗୀତ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମ ମନକୁ ବି ଆମେ ହଂସ କହୁ, ମାନସ ହଂସ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ମନ ପାରାକୁ, ଆମ ମନକୁ ପାରା କହୁ। ତେଣୁ କଳ୍ପନାର ଗୋଟେ ଡେଣା ଅଛି। ସେ କଳ୍ପନାଟାର ଯେଉଁ ଡେଣାଟା ଛୋଟ ଡେଣା ନୁହେଁ। ଚଢ଼େଇର ଡେଣା ତ ଥକିଯିବ, 500-300 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ଚଢ଼େଇ ବସି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମନ କଳ୍ପନାର ଯେଉଁ ଡେଣା, ସେଇଟା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଉ ସେ ଏତେ ଫାର୍ ୱିଙ୍ଗିଂ, ସେ ଏତେ ଦୂର ଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ହିମାଳୟରେ ବୁଲିପାରିବେ, ସେଇଠୁ ଆସି ଆପଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେଣୁ କଳ୍ପନାର ଯେଉଁ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ କଳ୍ପନା ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିছে। ନହେଲେ ବାସ୍ତବ ଶରୀର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ସ୍ଥୂଳ ମନ, ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାଣ, ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଟା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ଆସୁଛି। ଫେରି ଆସି କ'ଣ କରୁଛି? ହାର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାର୍ ୱିଙ୍ଗିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍। ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାଭେଲ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ଆସିଲା। ଆସି କ'ଣ କଲା? କେଉଁଠିକି ବ୍ୟାକ୍ କଲା ନା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ୟୋକ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଟ୍। କେଉଁଠିକି ଫେରି ଆସିଲା? ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ସିଏ ପରି ରାଜ୍ୟରେ, କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣର ଦାବି ଆସିବ, ଶରୀରର ଦାବି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି? ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ୟୋକ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଟ୍। ଅଜ୍ଞାନତା ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ବା ନିୟତିର ଜୁଆଳି ତଳକୁ ଫେରି ଆସୁଛି ଆତ୍ମାଟା। ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଆସେ, କିଶୋରାବସ୍ଥା ଆସେ, ପ୍ରାଣର ଦାବି ଅଲଗା ହୁଏ, ମନର ଦାବି ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ, ଶରୀର ଅନେକ କିଛି ତୃପ୍ତି ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସତରେ ସିଏ ଆସିକି ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା, ନିୟତି, ତା ପାଖରେ ବେକ ଦେଖାଇ ଦିଏ। ତାର ଫେରି ଆସେ ସେଇଠିକି। କେଉଁଠିକି ନା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ୟୋକ୍। ୟୋକ୍ କହିଲେ ଜୁଆଳି। ସେ କାହାର ଜୁଆଳି? ନା ଅଜ୍ଞାନତା ଆଉ ଭାଗ୍ୟର। ତା ଜୁଆଳି ପଳେଇ ଆସେ। ଦେଖିବେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ସକାଳ ଯେଉଁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ ଆମ ଗୁହାଳରେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗାଈ ରଖନ୍ତି, କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସବୁ ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଶୁଆ ହେଉ କି ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ି ହେଉ କି କୁକୁର ହେଉ, ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ପାଳୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଧନରୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପଳାଇ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଖାଦ୍ୟର ଲୋଭ ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା ରହିଛି।
ତ ବହୁତ କଥା ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବାହାରେ ବୁଲିବାର ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନରୁ ପରାଧୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାଟି ଯାହା ବାହାରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲାର, ସେ ପାର୍ଥିବ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ବହନ କରିବାକୁ କାହିଁକି ରାଜି ହେଲା? ଅଜ୍ଞାନତାଟିକୁ ବହନ କରିବାକୁ କାହିଁକି ରାଜି ହେଲା? ଭାଗ୍ୟର ଜୁଆଳିଟାକୁ ବୋହିବାକୁ କାହିଁକି ରାଜି ହେଲା? ନା ସେଇ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ଫେରି ଆସୁଛି, ବାସ୍ତବ ଜଗତ ସହିତ ତା'ର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଆସିକି ସେଇଠି ପୁଣି ପରାଧୀନ ହେବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି, ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବାକୁ। କାହାର ଅଧୀନସ୍ଥ? ନା ଅଜ୍ଞାନତାର ଅଧୀନସ୍ଥ ଏବଂ ନିୟତିର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅଜ୍ଞାନତା ଆଉ ଭାଗ୍ୟର ଜୁଆଳି ତଳକୁ ଫେରି ଆସିବ, କରିବ କ'ଣ? ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଲେବର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ମୋର୍ଟାଲ ଡେଜ୍। ସେ ଫେରି ଆସୁଛି ବ୍ୟାକ୍ କେଉଁଠିକି? ନା ମୋର୍ଟାଲ ଡେଜ୍, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବା ମରଣଶୀଳ ଆୟୁଷର ଲେବର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଡ଼କୁ, କର୍ମ ଆଉ କର୍ମର ଚାପ ଭିତରକୁ ସେ ଫେରି ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରୁଛେ, ସ୍କୁଲ କଚେରୀରେ କାମ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁ? ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ କ'ଣ କହୁ? ଯେ ବହୁତ କର୍ମର ଚାପ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଲେବର୍ ହେଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ପଚାରି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମକୁ କର୍ମର ଚାପ ହେଉଛି, ଲେବର୍ ହେଉଛି, କାଲି ସକାଳେ ସେ ଚାକିରିଟା ଛାଡ଼ିଦେବା କି? ଆମେ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ରାଜି ହେବା? କେହି ରାଜି ହେବା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇଠି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ନିହିତ ରହିଛି। ଆମ ପ୍ରାଣର, ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦାବିର ପରିପୂରଣ ସେଇଠି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏଇଟା ବରଣ କରିଛୁ। ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତାର ବା ନିୟତିର ଜୁଆଳିଟିକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାରଣ କରିଛୁ ସେହି କାରଣରୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଫାର୍ ଲଙ୍ଗିଂ ସୋଲ୍ ସେ ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତା, ସିଏ କାହିଁ ଫେରି ଆସିକି ଏଠି ମାନେ ଏଇ ମାଟିରେ ଲୁଟୁଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ଲୁଟୁଛି ଯେ ଏଇଟା ତା'ର ନିୟତି ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇଠି ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆପଣ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଟା ହେଲା, ୟାର ବିଶେଷତ୍ୱ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟଏଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଆଉ ବିନା, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କାହାକୁ ହଳ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଭାର ବୋହୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? ତ ଏଇଠି ଆମେ ଭାର ବୋହୁ, ଏଇଠି ଆମେ ହଳ କରୁ, ଚାଷ କରୁ। ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କଳକାରଖାନାରେ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁଠି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ସବୁ ଏଇ ମରଣଶୀଳ ଜଗତରେ ହୁଏ। ଏବଂ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଏଇଠି ତା'ର ଶ୍ରମ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ମୋର୍ଟାଲ ଡେଜ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ବିବାହ କରିବାକୁ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ବି ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସେ କାଳକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମା'କୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସାରା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବରକୁ ବା ଜଣକୁ ବରଣ କରିବ ତାର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ। ଏ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ତ ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଛି ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଟାକୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ତୁମେ ବରଣ କରୁଛ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବିପଦ ଅଛି, ବୈଧବ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି, ସେ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଆଉ ସେ ଜାଣିକିରି ସେ ମରଣଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଅବଧାରିତ ଯେଉଁଟା। ଏବଂ ବାପା ମା' ବି ବାରଣ କରିଥିବେ ନିହାତି। କିଏ ଚାହିଁବ କି ତା ଝିଅଟି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିଧବା ହେଇଯାଉ, ତା'ର ସୁଖର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଉ, ଆଉ ତା'ର ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ପରିପାଳନା କିଏ କରିଥାନ୍ତା? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ମୋର୍ଟାଲ ଡେଜ୍ର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମଟିକୁ, ସେ କ'ଣ ଆପଣ ବଣ ଭିତରେ ଖାଲି ଥରେ ଭାବିବେ ନା? ବହୁବାର ମୁଁ କହୁଛି, ବଣ ଭିତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ କଟିଛି, ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନ କଟିଛି, ପାଣ୍ଡବମାନେ ବଣ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି, ଆମ ଋଷିମୁନିମାନେ ବଣ ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାବ୍ଦିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝି ହେବନି।
ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ସତ୍ୟବାନ ରାଜା ଆଦିମତ ସେନ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେ ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟକର ହେଇଥିବ। ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ବୁଝିପାରୁନୁ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ତ ଜଙ୍ଗଲ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଭୀଷଣ ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ଶୀତ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ସହଯୋଗ ବି କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ନିଜ କୁଡ଼ିଆଟି ତିଆରି କରିବାକୁ, କୁଡ଼ିଆଟିକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାକୁ, ଗୋଟେ ଯାହା ବି ସେ ଫଳମୂଳ ଖାଇଥିବେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ, ଜାଳେଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ, ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ, ନିଜର ସାଧନା ଜାରି ରଖିବାକୁ, ଆଉ ନିଜର ଯେଉଁ ଡେଲି ନିଡ୍ସ ଯେଉଁ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ବି ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଟେ ରଖିବା, ଏସବୁ କିଛି ସହଜ ନଥିଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସତେ ଯେପରି ସିଏ ବରଣ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଏଇ ବରଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କସ୍ମିକ୍ ଲୋଡ଼ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଭାର ଏଇଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କେମିତି ନା ଅଫ୍ ଆର୍ ବଡ଼ିଜ୍ ଭଏସଲେସ୍ କଲ୍। ଯଦି ସେ ପିଲା ହେଇକି ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହଟା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଦରକାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇଏସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଲାଇଟିଂ ଏ ପାଥ୍ ୱେ ଥ୍ରୋ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ସିମ୍ବଲ ଡ୍ରିମ୍ସ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛି ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରକୁ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫେରିବା ପରି ନୁହେଁ। ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର ପଥ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଫେରୁଛି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାର ଯେଉଁ ପାଥ୍ ୱେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଚଲାପଥ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଆଲୋକିତ କରିକି ଫେରୁଛି। କେଉଁଥିରେ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସିମ୍ବଲ ଡ୍ରିମ୍ସରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେଇଟା ଆଲୋକିତ ହେଉଛି। ସେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ୱପ୍ନଟି କ'ଣ? ଅମରତ୍ୱର। ସେଇ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ୱପ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରଜ୍ଞାର। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟି ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଅମରତ୍ୱର ଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏବଂ ଏହା ହେଇପାରେ ଏ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବିଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିବ, ବିଷାଦ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ, ତା'ର ଅଜ୍ଞାନତା ଏଇ ଜଗତରେ ତାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ ଡ୍ରିମ୍ସ, ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା, ସେଇ ପାଥୱେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପଥଟିକୁ, ଚଲାପଥଟିକୁ ଆଲୋକିତ କରିକି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଫେରି ଆସୁଛି ଅଜଣା ରାଜ୍ୟରୁ। ସେ ପିଲା କାଳରେ ଯେଉଁ ଫାଣ୍ଟାସି ୱାର୍ଲଡରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ବୁଲୁଥାଏ ତାଠାରୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଭିଂ ଏକ୍ରସ୍ ଦି ଏଭିଂ ଅଫ୍ ଦି ସିଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲିପ୍। ଏଠି ସିଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲିପ୍ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ? ସିଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲିପ୍, ନିଦ୍ରାର ସମୁଦ୍ର। ଆମେ ତାକୁ କହିବା ତାମସର ସମୁଦ୍ର। ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ମଣିଷ ତାମସର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛି ନା, ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଅମରତ୍ୱ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ଭବ, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ଭବ, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଏଠି ସମ୍ଭବ, ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାମସ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛ, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ତାମସ ନିଦ୍ରାରୁ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର, ଯେଉଁ ତାମସ ସମୁଦ୍ର ବା ଗୋଟେ ନିଦ୍ରାର ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି? ଜୁଆର ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, ଭଟ୍ଟା ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏବିଂ, ଏକ୍ରସ୍ ଦି ଏବିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଟ୍ଟାରେ ସେ ଫେରନ୍ତି, ସେ ନିଦ୍ରାର ସମୁଦ୍ରଟା ଫେରନ୍ତି ଜୁଆରରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଆଲୋକିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ସତ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ନୂତନ ସତ୍ୟ ବା ନୂତନ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଦ୍ରାରେ ମଣିଷ ଶୋଇଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ନିଦ୍ରା ନା କ'ଣ, ନିଦ୍ରା ସମୁଦ୍ର, ସିଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପଛକୁ ଫେରିବ ନା, ଇଏ ଆଉ କ'ଣ ଏବିଂରେ ଆସିବ? ଟାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏବ୍, ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣୁଛୁ।
जोटा आग को जाऊँगी समुद्र पुणी पछक फेरुଛି तेणु बर्तमान पछक हटुଛି समुद्र। तो ये जो पिला काल जो अचेतनाटी अचेतना तो नुहे गोटे प्रकार उदासीनता थाए गोटे विश्व जीवन व्यथाटी को बुझीबार गोटे उपेक्षा थाए। छोट पिलाने सतरे कौन किसी बुझंती आप गोटे पर्वण आसला से जिद करेंगे मत नुआ लुगा दि तो बापार जब हजार अभाव थी से बुझे कि बापा जब कहे भी माँ मोर एत असुविधा अच्छी से पिला पूछेनि कारण पिला माने दुनियार अनेक कथा को धार धारिया चाहती ना ସେଇଟା गोटे प्रकार निद्रा गोटे प्रकार माने अज्ञानता बा गोटे प्रकार तामस किंतु से दिन तो सबुदिन रहे ना जो आम भी पिला थिले घरर अभाव असुविधा आमको किसी स्पर्श करूना क्या जो आम बड़ हेले स्वाभाविक भाव घरर कौन सुविधा अच्छी असुविधा अच्छी आम तो जानिले से अनुसार आम आमर क्रिया प्रतिक्रिया गुड़िक कले आउ तेणु जो समय आम जापर नुले बापांर दुख केते मार दुख केते घर कौ सुविधा असुविधा भितर चलुची तो सहीटा गोटे समय जो समय आम निद्रा भितर थिले तेणु जो विश्वर जीवनटी को से ग्रहण कले तेणु सहीटा थिला गोटे सुप्ति काल जो सुप्ति काल रे आत्मसत्ताटी डेणा मेलिकी अति चेतन प्रदेश रे भ्रमणरत थिला। वर्तमान निज शरीर आह्वान रे से फेरी आसिला तापरे आमे देखुचु जे जो मर्त्यर अज्ञानता नियतिर जुआड़ी बोझ को स्वीकार करी कार्य करिया को हेला श्रम और क्लेश भरा जीवन को आदरी नवा को हेला। तेणु आमे जो निद्रा जगत रे थाऊ सेठु जो फेरी आसू सेटा एविंग स्थिति गोटे सावित्री जो दायित्व संपर्क रे सचेतन हेले सेतेबेले सेते पर्यंत तांको पृथ्वीर जो अज्ञानता रही पृथ्वीर जो अशुभ तांको स्पर्श कर नथिला से तो हेले अनंतकर संतान। तेणु माधव पंडित ए संपर्क रे निजर व्याख्या देकी कहउचंती जे पिलादिने सावित्री मार उष्म और विलासपूर्ण विश्रामपूर्ण कोल परी पृथ्वी मातार कोल आराम रे बढ़ुले ठीक समस्ते बढ़ती से ये पृथ्वी को क्यों लक्ष्य नहीं आसी भूली जाते साधारणतः गोटे पिला पाखे एनविजन करवा जी ये कौन हे महात्मा गांधी हे कि बटन रसेल हे तो जानी हेनी ना से स्मृति तांको भितर आत्मप्रकाशक लाभ कर जीवन शांतिपूर्ण थिला सब पिलांकर थाए ता मनर संपूर्ण क्रिया को धारण करने यथेष्ट भाव विकसित हो नथिला। से प्रतीकात्मक स्वप्नर अद्भुत जगत रे विचरण करी नाना अभिज्ञता संग्रह करथिले। निद्रा समय उच्चतर सत्ता माने किपरि अभिज्ञता संग्रह करती प्रेरित कर्म संपर्क रे सचेतन हंती से विषय रे माँ आमको अनेक कथा कहिसंती। माँकर आत्मजीवनी आम जो मैंने पढ़ीचु जानीचु 4 वर्ष बयस भी सी पृथ्वीटा को रक्षा करते स्वप्न रे यहीटा हुए कौन है ये जो तांकर अनुभूतिटा से अनुभूतिटा गोटे प्रकृत में परवर्ती समय व्यक्तित्व को बा व्यक्तिर जो उद्देश्य अच्छी व्यक्ति जीवन आत्मसत्तार जो उद्देश्य अच्छी से उद्देश्य संपर्क में बहु भाव में सचेतन कराए। एमाने बहुत स्पेशल चाइल्ड एमाने बाकी जो नितांत अज्ञानता भितर सड़ुवा जीवन नुहे एमाने अज्ञानता भितर मुक्त होगापी आसछन्ति किंतु अज्ञानता भितर मुक्त होगा हेले गोटे अज्ञानतार पथ देकी जीवाको पड़िबो जेमति नदी पार होगा हेले नदी मध्य आमे प्रवेश करुछु। तेणु माँ आमको कहूतिले जे जो सत्ता माने पूर्ण विकसित सचेतन भावे पृथ्वी रे जन्म नियंती से माने निद्रा जाइथिबा बेले शरीर जते बेले विश्राम भितर थाए से माने किए और केउ उद्देश्य रे जन्म नैछन्ति ता स्मरण करि पारंती। वस्तुतः राति रे जते बेले शरीरटी निश्चल अवस्था थाए तांको कार्य से माने क्रमागत होय करि चलंती एपरिकी शरीरटी तांको कार्य विषय रे किछि जानी साहाय्य करिया पूर्वरु सेमानंकर कार्य चालू रही थाए। जो उद्देश्य नहीं सेमाने पृथ्वी रे जन्म नहीं थांती ताहा सेही समय रे संपादन करिथांती। Her house of nature felt an unseen sway, illumined swiftly where life's darkened rooms and memory casements opened on the hours, and the tired feet of thought approached her doors.
हर हाउस ऑफ नेचर फेल्ट एन अनसीन स्वे। अनसीन तो आम बुझीपरछु अदृश्य अदेखा एवं स्वे स्वे कहले एठी प्रभाव। जिते बड़े गोटे बाल्यकाल चली जाए गोटे एडोलेसेंस गोटे कैशोर अवस्था कि गोटे यौवन आसु थाए आम शरीर में अनेक प्रकार प्राकृतिक परिवर्तन सब हुए जो गुड़िक जो पिलाटी छोट पिलाटी सी जीव से विषय आदि सचेतन न थाए तापाई एटा गोटे नूतन कथा अदेखा कथा से ता विषय जानी न थाए। तेणु तांकर हर हाउस ऑफ नेचर तांकर आम बॉडी फ्रेम टाको कौन कहवा गोटे शरीर जो फ्रेम सेटा को कवि कहते हाउस ऑफ नेचर प्रकृतिर घर। से प्रकृतिर घर भितर अनेक गोटे परिवर्तन होछि अदृश्य अदेखा प्रभाव आसुछि। हर हाउस ऑफ नेचर फेल्ट एन अनसीन स्वे। कारण ये तो परिवर्तन टी केवल शारीरिक होनी भावात्मक परिवर्तन भी होछि। गोटे पिला पाखरे देखिए से परिवर्तन गोटे शरीर बाल्य कालर यौवन आड़ को जाऊँगी तार भीतर जो भावात्मक परिवर्तन हो ताकू नहीं कि भी चमकी पड़ो तापाई से परिचित नुहे ये कौन हो व्हाट इज हैपनिंग। इल्यूमाइंड स्वीप्टली वेयर लाइफ्स डार्केंड रूम। जीवनर अनेक अंधकार कक्ष लाइफ्स डार्केंड रूम जीवनर अनेक अंधकार कक्ष गुड़िक इल्यूमाइंड स्वीप्टली सी त्वरित आलोकित हो देखो आमे भी सही अतिक्रम करें से समय गुड़िक से आम अनुभव कर बहुत कथा आम जानी न था किंतु आम भितर से सब अच्छी आईटा कौन हम ना हठात जपरी समय परिवर्तन सहित आम जो जिनस गुड़िक अदेखा थिला अंधकार होता डार्केंड रूम्स से अंधकार कक्ष सब जपरी आलोकित हो जाऊँ कि आलोकित हो ना स्विफ्टली बहुत शीघ्र जानी होनी तुरंत। एंड मेमोरीज कैसमेंट्स ओपन्ड ऑन द आवर्स। स्मृतिर झरका सब कैसमेंट्स कहले झरका से स्मृतिर झरका सब से मुहूर्त में खुली जाऊँ ओपन्ड ऑन द आवर्स। जदि खुली जाऊँ अर्थात आमे कालर प्रवाह प्रति सेतले सचेतन होचु कालर गति को अनुभव करुचु। से जो पिला कालर जो असचेतनता गोटे प्रकार थिला रही से सचेतनतार परिणत हो नुआ प्रकार चेतना जागृत हो आम भितर से आमर से जाकि मस्तिष्कर द्वारा निकट आम ब्रेन रे चिंता शक्ति सब अलग प्रकार बदलुची। एंड द टायर्ड फीट ऑफ थॉट अप्रोच हर डोर्स। से गोटे डार्केंड रूम कथा कहते अंधकार कक्ष अजना आम जीवन में से जिनस अजना थिला जितेबाला अंधकार कक्ष खोलुची ता झरकाटा स्मृतिमय हो मेमोरी ऑफ द आवर्स। पिला कालर बहुत स्मृति थाए यौवनर अनेक स्मृति थाए सब झरमा से झरका पाखे जमी ठूल होती आउ कौन हो ना टायर्ड फीट ऑफ थॉट जो अनेक चिंता करे से गोटे चिंताकूल समय देखिए भारी विमर्श रुहति कैशोर अवस्था पिला बुद्ध केते ध्यान करते बापा केते चिंतित हो पड़ते तो जीवन बोधटी आसुव गोटे व्यक्ति सत्ता पाखु सी जेहेतु तापाई अजଣା शुणा से भाव कौन मु तो पिला थी के सुंदर खेलुली आते चमत्कार भाव में डेमुली मोर तो किसी असुविधा था ये सब कौन ये कौन हो से पिला भारी ग्लूमी हो जाते देखिए से चुपचाप गोटे जगार बसते नल्ले शोथे कौन चिंता करेंगे ये केमी कथा जानते पृथ्वी हठात वर्षा काल आसिले जमी वर्षा घटी जाए आ थम थम हो जाए आकाशटा तापर माटी देखिए चारे समस्त गछपत्र सब गंभीर हो रही तार टिके आगुरी मलय बहुला गछपत्र मैंने नाचुले किंतु जितेबाला धरित्री माता शरीर में परिवर्तन होची से मेघ आसला मात्रे सबकिछि चुपचाप हो ग्लूमी स्थिर हो विमर्श हो चिंताकूल हो तो से भली बहुत कथा से समय चिंता करती जो चिंता करती से टायर्ड फीट ऑफ थॉट तो अधिक कौन जिनस बड़ा तो टायर्ड हो ना क्लांत हो तेणु चिंता मानकर क्लांत पाद आसिकी अप्रोच हार डोर से अंधकार कक्षर जो कबाट गुड़िक पाख को पाखी आसुंच
ଆପ୍ରୋଚିଂ ପାଖି ଆସିବା। ଏଇଟା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାଲ୍ୟକାଳର ଯେଉଁ ଉଦାସୀନତାଟି ପୃଥିବୀର ଭାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଜଣା ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭଏସ୍ ଲେଫ୍ଟସ୍ କଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ବଡ଼ି ତାକୁ ଶୁଣୁଛି, ପ୍ରକୃତିର ଘର ଭିତରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୃତିର ଘର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତା'ର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି, ଆଉ ତ୍ୱରିତ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି। ଚିନ୍ତାର ପାଦ ସବୁ ଯାଇକି ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଯାଇକି ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ଅଛି ମାନେ ସ୍ମୃତି ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ସ୍ମୃତି ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ସ୍ମୃତି ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ତ ଜୀବନ ନାହିଁ ନା। ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଚିନ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମର ଅନ୍ଧକାର କକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖୋଲିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ମୃତି ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦାର୍ଶନିକ, କଳାକାର, କବି, ସେଇମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେୟା ହେଇଉଠନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କବିତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ କବି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେ ଜଣେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତାଟା ଗୋଟେ ବୟସର ଗୋଟେ କ୍ରମରେ ଆସେ। ସେଇ କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକପୁତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଭିତରେ ଅତି ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଖାଲି ଦେହ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଭାବାତ୍ମକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅନ୍ଧକାର କକ୍ଷ ସବୁ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଭଳି, ଅଲ୍ କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହାର୍, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇତି ରଖିବାର ସମୟ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତି? ଖେଳଣା, ଭଙ୍ଗା ଖେଳଣା, ଗୋଡ଼ି, ମାଟି, ପତ୍ର, ସେ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼େ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ସାଉତୁ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିଜର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ, ନିଜର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ନିଜର ସ୍ମୃତି, ନିଜର ଚିନ୍ତା, ଆକୁ ସବୁ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତି। କାରଣ ପିଲାକାଳଟି ଚିନ୍ତା ଓ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଆସୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ଓ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତିବାର ସମୟ। ତାହେଲେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ କାଳ ଆସିବ। କ'ଣ ଆସିବ? ଆର୍ଥ, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁମ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ଡିସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନଲେଜ୍ ନହେଲେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ବୁଝି ହେବନି ଯେ ଲଭ୍ ଆଉ ଆର୍ଥ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଆର୍ଥଟା କ'ଣ? ଆର୍ଥଟା ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଠି 5ଟା ଜିନିଷ ରହିଛି। ଦେଖିବେ ତନ୍ମାତ୍ର ଆର୍ଥରେ। ପ୍ରଥମ ଆର୍ଥଟା ହେଉଛି ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ କରେ, ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମେଲ୍। ହେଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଜଳ ରହିଛି, ରସ, ତାପରେ ଅଗ୍ନି ରହିଛି, ସେଇଟା ରୂପ, ଏଠି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଆଉ ଏଠି ସ୍ପର୍ଶ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ରୂପ, ରସ, ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ, ତା'ର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ, ସେଇ ପୃଥିବୀଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଡ଼ିବାରେ, ଏକୁ ସବୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ, ତାକୁ ଭେଦିବାରେ, ସେ ରହସ୍ୟଟାକୁ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବାରେ ଏଇଟାରେ ପ୍ରେମ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରେମ ନହେଲେ ନା ଆପଣ ରସସିକ୍ତ ହେବେ, ନା ବାସ୍ନା ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ, ନା ପବନ ଭିତରେ ଥିବା ଅମୃତକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ନା ଅଗ୍ନି ଭିତର ରୂପଟାକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କିଛି କରିପାରିବେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡଟର ଅଫ୍ ଇନଫିନିଟି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 3ଟା ଜିନିଷ ଫେରୁଛି, ଆର୍ଥ, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁମ୍। ଡୁମ୍ କହିଲେ ଅନ୍ଧନିୟତି। ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧନିୟତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରାସ କରି ରହିଛି, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ତ ପାର୍ଥିବ ଉପାଦାନ ହେଇକି ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାଗ୍ୟଟା ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଜ୍ଞାନତାଟାକୁ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ତ ଡୁମ୍। ଆଉ ଡୁମ୍ କି ଜିନିଷ?
मृत्यु भी बहिया पड़ुଛି जीवन गोटे ଶସ ହେଉଛି ଏଠି କେତେ କେତେ ଡୋମ୍ ରହିଛି परस्पर भितर मन अनान्तरिकता रही ईर्षा रही असूया रही जड़े जन को ग्रहण कर पारनी जड़े जन को बुझीपारना ये सब तो रहा सब डोम गुड़ाक ये जहाँ जीवन को नर्क कर जो आम ये पृथ्वी रे गोटे कुटुंब भाई बंची पार्नु वसुधैव कुटुंबकम से आम महाऋषि मैंने कही किंतु आम अन्य कुटुंब जन भाई भावु कि कहीं भावुनु तार कारण है आम पाखे अज्ञानता रही तेणु पाखे तीन टा जिनस फेरी आसला अर्थ लव एंड डोम ये अर्थ सहित लवटार कौन संबंध रही ये केते दिन तलू मोर चिंताटी व्यक्तिगत भाव में तारी भितर आविष्ट हो मु कहीं बाहर बहुत बुझीपार से एत गोटे जटिल चेतनागत व्यापार जे कहीं पार्थिव पृथ्वी सहित प्रेमर कारण पृथ्वीटा गोटे तत्व यहाँ को गोड़ी माटी बोली भावतु ना यहाँ है गोटे अज्ञानतार तत्व हो पारे अतृप्तिर तत्व हो पारे असुखर तृप्त हो पारे गोटे अपूर्णतार तत्व हो पारे तेणु से अपूर्णतार तत्वटा को पूर्णतार किए परिणत कर प्रेम कर से प्रेमटा एत जरूरी विषय तेणु सावित्री पाखक तीन टा जिन फेरी आसी जो विश्वर भार से नौ से विश्वर भारटा केमी नौ कौन विश्वर गोटे कि धरता नुहे ये विश्वर ये तीन टा जिन को से धारण कर गोटे है सी होती धरित्रीर माता ये धरित्री को उद्धार करने से आसी एठी बास करुवा अज्ञान सकल जो मनीष से मनीष तार जीवकूल जो कष्ट भितर अच्छी जो जंत्रणा भितर अच्छी ताकू से उद्धार करने तेणु धरित्री को से भितर धारण कर द्वितीय से तो प्रेमर प्रतिभू प्रेमर ईश्वरी सी भल पाउथुवार तो मनीष मान पाक आसछंती भल पाउथुवार तो विश्व रचना करिसंती भल पाउथुवार तो धूली माटी भितर सी चेतना को भरुछंती आउ वेदना नारे बा जो विश्व नियति नारे जंत्रणा नारे जहाँ किछि तिष्टि रही अज्ञानता कारणरू बा निश्चेतना कारणरू ये समस्त को दूर करी ताकू गोटे संपूर्णतः गोटे संगति भितर के सबू जिनस को आनिया तांकर आविर्भाव होती तेणु तीन टा जगह पाक फेरी आईला सही तापर कौन है ना दि एनसीएंट डिस्पुटेंट्स एनसर्कल्ड हर एमान तो फेरी आसिले किंतु एमाने होचंती एनसीएंट डिस्पुटेंट एनसीएंट माने प्राचीन डिस्पुटेंट कहले जे माने परस्पर प्रतिपक्ष झगड़ा लगती जोटी प्रेम आ मृत्युर विवाद के सरुची से माने हेले एनसीएंट डिस्पुटेंट देखो प्रेमटा हूँ चेतनार विषय पृथ्वी तत्वटा निश्चेतना जड़र विषय जड़ सहित चेतनार जो एनसीएंट डिस्प्यूट रही प्राचीनतम झगड़ा जो विरोध जड़े जन को ग्रहण करने प्रस्तुत नुहे से कथाटी भितर सम्मिलित आपण भावन्तु डिस्प्यूटेंट माने जो माने प्रतिपक्ष योद्धा निज निज भितर लड़ुवे से गोटे जगार रखापी जे अभिभावक कि अभिभाविका केते कष्ट हुए आम शुणीचु महाऋषि मैंने जो तपस्या करुले सेतेबेले गोटे घाटरे बाघ और मृग पानी पियंती अर्थात मृग बाघर खाद्य हेले बाघ ताको आक्रमण करे नहीं कारण ऋषिंकर तपस्यार प्रभाव में बाघ भितर थिबा हिंसाटी लोप पाई था आम एक कथाटी पिला काला एमती शुणी किंतु ताके गभीर भाव बुझी नथिले जे बाघ ता हिंसा सतरे छाड़ी पारिबो कि तार खाद्य प्रति जो लोभ रही गोटे छन छनिया मृग ता सामने पानी पिउची आ बाघ को तो भोक लागू से ऋषि कथा मानिब तो से भाई सावित्रींकर शरणापन्न पृथ्वी प्रेम आउ अपविधि जो नियति ये तीन जन जाऊँगी कौन एनसीएंट डिस्प्यूटेंट तांको भितर पुराणा झगड़ा रही तांको तीन जन को गोटे घाटरे पानी पेयवा गोटे हृदय धारण करवा गोटे भावना धारण करवा गोटे चेतन धारण करवा यहाँ गोटे सहज कथा
नुहे से सावित्रींकर साधना एतिकी अलगा एतिकी स्वतंत्र एवं एतिकी तात्पर्यपूर्ण जोटा को श्री अरविंद भली महान योगी और कवि ताकू ही सिंबल भाव नहीं जगतर मनीष जीवन सिंबल भाव नहीं आउ कौन तपस्वी कहीं मिलले ना से तो व्यासदेव पर लिखिपारि था पराशर पर लिखिपारि था से महाभारतर केते केते विराट विराट चरित्र रही कृष्ण भी रही श्रीकृष्ण चरित्र को भी नहीं कि सी लिखा चाहिए सावित्री वन पर्व मात्र 10 धाड़ीर शोक लिखा जाइथिबा गोटे सिंबल को से नहीं मानव जातिर गतिपथ भाव तार यात्रा भाव मानव जातिर यात्रा यहाँ दिस इज द जर्नी ऑफ द ह्यूमन लिविंग हियर तो पुणी कह जाउछि लाइक जियांट फिगर्स रेसलिंग इन द नाइट तो ये जो 3 जन पुरातन विवादी से माने कौन करिवे आपण को भलरे रखिए ना मंदरे रखिए गभीर राति जेतल हम निश्चेतना जेतल पाक आस मल्ल युद्ध लड़े है आपण 2 जन योद्धा को आनी घरे रखिंट आपण 2 जन प्रति सदिच्छा रही आपण 2 जन को रूपांतरित करने चाहती परिवर्तन करने चाहती समस्त को आलोकित करने चाहती दिव्यतार स्पर्श देवा चाहती किंतु से दिव्य स्पर्श से पाई ना ना से सीना आसिक आपण पाखे अच्छा राति है माने कौन हम से युद्ध लड़े युद्ध लड़े आप घरटा भांगी कि रोटे कहते ना चाइना सप चाइना क्ले सप बिटवीन बुल्स फाइट इंग्राजी गोटे कथा अच्छे 2टा षंड लड़े लगे आपण गोटे चाइना कप प्लेट दुकान कर अवस्था कौन हम से भाई आम अपविधि मृत्यु डुम आउ गोटे है प्रेम प्रेम मृत्यु आउ निश्चेतना जड़ता या आपड़ गोटे जगह साइतिक रखी एम परस्पर प्रतियोगिता से केबे शांति रही पारे केबे रही पारे चेष्टा करूँ बहुत जटिल है तेणु जो दार्शनिक माने बा जो मनीषी माने जो मुनि ऋषि माने एभली गोटे चिंता को माने गोटे कौन गोटे चमत्कार दिव्य स्पर्श देवा चाहिए जीवन भी पदापन्न नहीं देखो आम ये धाड़ी द्वारा श्रीरबींद्र धाड़ी द्वारा गोटे बड़ जटिल प्रश्नर समाधान पाइले आम देखिए अतीत जीशुख्रीष्ट आरंभ करी गांधी आरंभ करी मार्टिन लूथर किंग ठारू आरंभ करी आम गांधी पर्यंत कि अब्राहम लिंकन पर्यंत जो चिंता करवा ये सब लोक कहीं आम कंटार मुकुट पिंधीचु तो कहीं फाँसी खुंटे झुलेचु तो कहीं गोली मारिचु तो कहीं निंदा करुचु तो कहीं गाड़ी दौचु कारण से मैंने यही कम करने चाहिए 2टा परस्पर प्रतिपक्ष गोटे निश्चेतना विद्वेष भाव असूया भाव ईर्षा भाव रही गोटे पटरे प्रेम रही करुणा रही स्नेह रही सहानुभूति रही समानता रही गोटे ईश्वरत्वर दिग रही तेणु गोटे दिव्यत्व अदिव्य युद्ध राति हेले जो भली गोटे निश्चेतना रात्रि 2 जन जाक लड़े लगते और जी पाली थाए से लोकटी बहुत असुविधार पड़े सी जी पाली था 2 जन जाक गाड़ी दिखते तो यही गोटे समस्या भितर सावित्री जीवन गति गोटे पटरे मृत्यु गोटे पटरे प्रेम गोटे पटरे जदि प्रेम मृत्यु को जय करी जाए ताहले पृथ्वी उद्धार पाइब ये पृथ्वी को उद्धार करने पृथ्वी को अमरत्वर वार्ता प्रदान करने पृथ्वी रे अमरत्वर कार्य से आरंभ करिसंती अमरत्वर चिंता से आरंभ करिसंती सब लोक को से प्रेरित करिसंती सब लोक को डाकुछंती सब लोक को से कथा कहउछंती किंतु केते जन से डाक शुणुचंती सी तो बड़ जटिल प्रश्न आउ समस्त डाक शुणुचंती कि सेई तांकर जो मृत्यु और प्रेम मध्य थिबा लड़ाई को सब लोक उपभोग करछंती किए अचेतन निद्रा शोची किए क्या कौन युद्ध होची से कथा बुझिया को से माने राजी नांती तेणु ये हूँ जटिल कथा सावित्री जीवन में जे गोटे गभीर तात्विक जीवन भितर गति करिछि प्रकृत में यहाँ हूँ विश्व समस्या आपण को जदि किए कहे विश्व समस्या कौन आपण खाद्य संकट परिवेशर समस्या जल संकट परमाणु युद्ध हिंसा प्रमत्त युद्धर कथा कहतु ना कहीं सब कहीं घटुची
ଏଇଥିପାଇଁ ଘଟୁଛି ଯେ ଲୋକଟା ପ୍ରେମ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟା ପ୍ରେମମୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କି? କାହା ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ତାର ସେ ତ ତା ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉନାହିଁ, ସେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ସେ କାହିଁକି ହେଉଛି? ପ୍ରେମର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସମସ୍ୟାଟା କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ରୂପରେ ଯାହା ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଅଜ୍ଞାନତା ଆଉ ଆମର ହିଂସା, ଆମର ঈର୍ଷା, ଆମର ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ, ଆମର ଅସୂୟା। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ, ଏଇଟା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚେତନାର ବିକାଶ ହେଇଯାଉ, ଦେଖିବ ସବୁ ଏ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ, ବିବାଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି ହେବ? କାହାକୁ ନେଇକି ହେବ? କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ରିସୋର୍ସ ଖରାପ କମ୍ ଅଛି? ରିସୋର୍ସରେ କମି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରয়োଜନ ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେତିକି ଜଳ ଦରକାର ସେତିକି ଜଳ ଅଛି, ଯେତିକି ପବନ ଅଛି ଦରକାର ସେତିକି ପବନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କିଏ କରୁଛି? ଆମ ଅଜ୍ଞାନତା, ଆମ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆମ ଲୋଭ, ଆମ ଅହଙ୍କାର। ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଯିବୁ, ଆମେ ହେଲୁ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଦେଶ, ତେଣୁ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବୁ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟା ନିରୀହ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହିଂସା ପ୍ରମତ୍ତତା, ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସୀ ଗୁଣ ରହିଛି ରାବଣ ସମୟର, ଆହୁରି ତା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅସୁର କାଳ ସବୁ ଥିଲେ, ସେଇ ଅସୁର ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ତାଙ୍କ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେମାନେ ସଫା ଜାମାପଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ୱରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ବିବର୍ତ୍ତନ ଇତିହାସର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମୃତ୍ୟୁର ରାଜତ୍ୱର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, କାରଣ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଅମରତ୍ୱ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ପରମ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କନ୍ୟା ତେଜସ୍ୱିନୀ। ଏ କନ୍ୟା ତେଜସ୍ୱିନୀ ବଳିଷ୍ଠ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ନେଇ ଦୂରୋପନୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ଏକାକୀ ଭୀଷଣ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ମାନେ ମରଣଶୀଳତା ବା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଜଡ଼ତା, ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ତାମସିକତା, ପୃଥିବୀର ଜଡ଼ତ୍ୱ ନିଶ୍ଚେତନା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧର ସେନାପତି, ଏକାକୀ ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି ତେଜସ୍ୱିନୀ, ମନସ୍ୱିନୀ ଆଉ ଆଲୋକପୁତ୍ରୀ, ଅନନ୍ତଙ୍କର ସେଇ ସାବିତ୍ରାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଥାଉ ଏ ସ୍ୱର, ଏ ଆଲୋକ ଯେତେ ଛୋଟ ଦିଶୁଥାଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଲୋକ ତାର ଉଦ୍ଭାସନରେ ଦିନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେବ। ଆଉ ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ଭିତରୁ ହିଂସା ଦୂର ହେବ, ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ଭିତରୁ ବିଦ୍ୱେଷ ଦୂର ହେବ, ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ଭିତରୁ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଦୂର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଚେତନା ଆଲୋକିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବସୁଧାକୁ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ମାନିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ମାନିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଟୁ ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ ଅଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ ଅଲ୍। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ ମାଆଙ୍କର କରୁଣାରୁ ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟଭାଗୀ ମନେ କରିବା। ମାଆଙ୍କର କୃପାର ବର୍ଷା ଏ ଜଗତ ଉପରେ ହେଉଥାଉ, ଆମ ଉପରେ ହେଉଥାଉ। ଆମେ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ଆଲୋକର ଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଥାଉ, ଆମ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧନୀ କରୁଥାଉ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।